کے لیے رات رسول مقبول کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا دلشاد حسین تربیت کلاس سے بھائی صاحب اسکول بخوب کو آپ تشریف لائیں اور منصور سرور اکانے بلہائی عقیدت کے پھول اشارہ فرمائیں دلشاد حسین تربیت کلاس سے بھائی صاحب اسکول بخوب حضور حق سے سلام پیام جھکاؤں نظر بچھاؤں پل کے ادب کا مقام زہر مقدر یہ کہنے آقا بہت سے عاشق تڑپاتے آیا نہ صبح آیا نہ شام آیا زہر مقدر حضور حق سے سلام پیام دل کو سنبھالو محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے نگاہوں کمر کاس میرے سامنے ہے وہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ سے محبت کروں میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ ادھر بھی نکاح ہے کرم کملی والے زمانے کی جوئی بری
सजदा करूं या दिल को संभालूं मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं तड़प कमले वाले की तड़पा रही है उसमें इलाका मेरे अजीज तलबा और तालिबात मोहतरम वालिदैन आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इलाके में तालीम और तरबियत की फरोग के लिए और उन खुशनसीब तलबा की हौसला अफजाई के लिए मुनाकिद की जा रही है जिन्होंने इस साल तमाम तर खर्चों के तमाम स्कूलों में जो बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी जाहिर की है उनकी हौसला अफजाई के लिए ये तकरीब मुनाकिद की जा रही है। मैं सबसे पहले आप तमाम मेहमान मोहतरम तलबा व तलिबात मोहतरम मेहमान खुसूसन हमारे वालिदैन ख़वातीन व हज़रात का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप सब यहाँ पे तशरीफ लाए और इस तकरीब को रौनक बख्शी और आप सबकी मौजूदगी इस बात की सबूत है कि आप तालीम से कितना लगाव रखते हैं और आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे कितना दिलचस्पी रखते हैं। तो आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। हम इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज करते हैं। Min esbo signare rigi yari khare wala domet Min esbo signare rigi yari khare wala domet bani khaya se sajde vet domet naze wala domet vanir kya umet badan thamet ngang inshallah daru thunham vanir kya umet badan thamet ngang inshallah daru thunham niru chacha yang video chimi man चेंग अलादों में जलों को जिंदगी इच्छा से माथों दो को उसकी नक्शों हो जलों को जिंदगी इच्छा से माथों दो को उसकी नक्शों हो तदर्ना सी चिंगी खा खुद से भी नोमिंग अलादों में itu besok kami hiazun cara nacat segamata itu besok kami hiazun cara nacat segamata tagot kurno jide kyarkero tagot kurno jide kyarkero zdebi besi berdengala domet nabadra kana de hasel. In the name of Allah, most merciful and most gracious, honorable chief guests, respected teachers, parents, and my dear school fellows, Assalamu alaikum. I want to deliver a speech on the topic of rule of education in our life. Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that education is compulsory for men and women both. In this connection, our great later Qaidi Asam Muhammad Ali Jinnah said that education is the matter of life and death for the Pakistan. As a Muslim and a Pakistani, we should follow the golden principle of our Holy Prophet. मेरी तेरे करम से तेरा हूँ फकत तेरा बरसदार हूँ मौला
میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، ایک تیرا اشارہ اور آسان منزل، ایک تیرا اشارہ اور آسان کو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اپنا نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیرے شان ہے نرالی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ غم کے اندھیروں نے یوں چھیڑا ہوا ہے، عقد شوار اب جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیرے شان ہے نرالی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ڈالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، صلی اللہ علیہ یا
माशाअल्लाह बहुत बड़े सरोवरे कोने गुलहाए अकीदत के फूल निचोड़ कर रहे हैं तालिबान सुन रहे हैं चला